सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा तथा शुभकामना। तेबे आसंतु आज जानिबा एक वेदर गुरुत्वपूर्ण मंत्र एवं तार अर्थ किभली भावरे मुनि समाजर प्रतिष्ठाता संस्थापक जुग अवतार सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज करिछंती एवं जो अर्थ को जदि आपण माने निरपेक्ष भाव रे ग्रहण करिवे विश्वास करिवे ताहार सत्यार्थर मूल्यांकन करिवे निश्चित रूप से आपण हृदयबोध हब जे गुरुदेव करिथिबा एही मंत्रर व्याख्या यथोचित होइछि एवं एहा प्रत्येक मानव पई अमूल्य। तेबे आसंतु सेही वेदमंत्रर व्याख्या किभली भाव रे सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज करछंती ताहार मु पठन करुछि। आपण माने धैर्यपूर्वक वीडियोटी को देखंतु। वेदर गोटे मंत्र अछि जहाँकि अंधतम प्रविशन्ति जे अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यौ विद्याम रताः। यह होछि यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 12। यार अर्थ होछि बहुत बड़ अज्ञान रूप अंधकार को सेही माने प्राप्त हुअन्ति जो माने अविद्या को उपासना करन्ति ओ ताठारु मध्य अधिक अज्ञान रूप अंधकार को से माने प्राप्त हुअन्ति जे विद्यारे आसक्त अटन्ति। तेबे आपण माने बुझी सारिथिबे जे जने सांसारिक मनुष्य पई बा मजहबी बा साधारण लोकों पई ए कथा केते बड़ विचित्र। तेबे एई मंत्र रे जो विद्या अविद्या कथा कह जाइछि जे पर्यंत ताहार वास्तविक अर्थ सहित आमे परिचित नुहंती से पर्यंत एहार कोनोसी मूल्य रहिबो नाही। जहा विद्यमान नाही विद्यमान जानिबा जहार अस्तित्व नाही तार अस्तित्व को स्वीकार करिबा जहा असत्य ताकू सत्य बोली मानिबा एवं जहार अभाव तार भाव मानिबा ही अविद्या। तेबे मंत्र जो अविद्यार उपासना कथा कह जाइछि तेणु एठी अविद्यार उपासना कहा को कहिबा कारण आमे माने साधारणतः मनुष्य देवी देवता ईश्वर भगवान उपासना करे। तेबे प्रश्न आसुछि तेबे अविद्या कौन ईश्वर पूजा पाठ ईश्वर अस्तित्व को मानिबा ए विषय शिवमुनि कौन कहते गुरुदेव कहते सबुठारु बड़ अविद्या मजहबी व सांप्रदायिक ईश्वर को मानिबा कहीं ना जे विद्यमान नहीं जे अभाव मात्र बा जे असत्य ए सब को सत्य मानिबा तार भावना मानिबा और तार विद्यमान मानिबा ही अविद्या। सांप्रदायिक ईश्वर अभाव मात्र असत्य केउठारे यार अस्तित्व नाही एथिपाई ताकू मानिबा तार सेवारे व्यर्थरे समय नष्ट करिबा शेषरे ता भरोसा बसी रहिबा ही बड़ अविद्या जे कि अनेक दुखर उत्पादक बंधन और परतंत्रता को देइथाय। स्वर्ग बहिष्ठ मजहब और ईश्वर पाई भारत रे सबू झगड़ा चली। काफिर को मारिले बहिष्ठ मिले अमुक विधर्म को मारिदेले स्वर्ग मिल और ईश्वर शेष मो पाप को क्षमा करदेवे यही विश्वास मनुष्य को पापी निर्दय और राक्षस कर दिए। जे पर्यंत मनुष्य निजको ईश्वरंकर गोलाम भावुए से पर्यंत से मुक्त होई पारिबो नाही। जो अविद्या कारणरू से मजहबी बही मजहबी रूढ़ी और मजहबी ईश्वर गोलाम से मुक्त किपर हो पारिबो। स्वर्ग
ଯାହା କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ, ଯାହା ଅସତ୍ୟ, ତାକୁ ଅବିଦ୍ୟା କାରଣରୁ ସତ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟମାନ ମାନି ମଣିଷ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, କଷ୍ଟ ଓ ବିପତ୍ତିରେ ପକାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ନ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ ମଜହବୀ କଥାନୁସାରେ ରହିଥାଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ଲୋଭରେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଖାଏ ନାହିଁ ଓ ଭୋକ ନଥିଲେ ବି ମଜହବୀ କଥାନୁସାରେ ଖାଇବା ସମୟ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ବିନା ଭୋକରେ ଖାଇବା ଯେମିତି ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ହାନିକାରକ, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଭୋଜନ ନ କରିବା ଶରୀର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସେହିଭଳି ହାନିକାରକ। ମାତ୍ର ଅସତ୍ୟ ଓ ଅଭାବ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଳସା ଦ୍ୱାରା ତଥା ମିଛ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଫେରରେ ପଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ମଜହବୀ କୃତ୍ୟ କରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦୁଃଖ ପାଏ। ସଂସାରରେ ସାରା ଦୁଃଖର କାରଣ ଅବିଦ୍ୟା ଓ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ଭାବନାରେ ଶରୀର ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର, ଦେବତା, ଭୂତପ୍ରେତର ଗୋଲାମ ଭାବିଥାଏ ସେ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା କରିବାକୁ ଡରିଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଲାମ କେବେ କହିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବି। ସେ କହେ କାଲି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଜୀବିତ ରଖନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ କାମ କରିପାରିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଡରନ୍ତି ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି ଜାଣେ ନା ଯେ ଆଗକୁ କି ବିପଦ ଆସିବ। ଏପରି ଭାବନାରେ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସେ। ମଣିଷ ହତୋତ୍ସାହ କରି ନପୁଂସକ କରିଦିଏ। କେହି ବଡ଼ ମଣିଷର ଆଦର୍ଶ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି କି ଏପରି ମୁଁ କେବେ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ରହିଥିଲା। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଓ ମଜହବ ନେଇ ମଣିଷ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅବିଦ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ନିଜକୁ ଅବନତି ଖାଲରେ ପକାଇ ଦୁଃଖ ପାଏ ଓ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟାର ମଣିଷ ଉପାସନା କରେ ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଅନେକ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ବିଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାରଣ ଅବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର ଉପାସନା ଯିଏ କରେ, ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅବନତିର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଅବିଦ୍ୟା ତ ଜଡ଼ ସଂସାର ନାମ ବିଦ୍ୟା। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂସାର ବା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ନାମ ବିଦ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକ କାଳ୍ପନିକ ଓ ଅବିଦ୍ୟମାନ ଈଶ୍ୱରର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧତମ ମହା ଅନ୍ଧକାର ରୂପୀ ଅଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନ୍ଧତମକୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆସକ୍ତ ବା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନରେ ୟୁରୋପବାସୀଙ୍କ ପରି ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଅନ୍ଧତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା ପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଉପାସନା କରି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟାର ଉପାସନା କରିପାରିବ? ତେବେ ସେ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଅନିତ୍ୟା ଶୁଚି ଦୁଃଖାନାମ ଆତ୍ମସୁ ନିତ୍ୟ ଶୁଚି ସୁଖାତ୍ମ ଖ୍ୟାରିତ ବିଦ୍ୟା। ଅର୍ଥ ଅନିତ୍ୟ, ଅଶୁଚି, ଦୁଃଖ ଓ ଅନାତ୍ମକୁ ନିତ୍ୟ, ଶୁଚି, ସୁଖ ଓ ଆତ୍ମା ମାନିବା ଅବିଦ୍ୟା। ଅନିତ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟ ମାନିବା, ଅଶୁଚିକୁ ଶୁଚି ମାନିବା, ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ମାନିବା ଓ ଅନାତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ମାନିବା ଅବିଦ୍ୟା ଅଟେ। ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତ୍ରିକାଳରେ ନାହିଁ ତାହା ଅନିତ୍ୟ। ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ, ଈଶ୍ୱର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଦେବୀ ଦେବତା ଇତ୍ୟାଦି। ଅସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁକୁ ଅଶୁଚି କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବା ଶୁଚି ନୁହେଁ ତାହାରି ସଂଜ୍ଞା ଅଶୁଚି। ଯେପରି ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱରୁ
आत्मार उत्पत्ति मानिबा असुची। जड़ तत्व मजहब ईश्वर स्वर्ग नरक देवी देवता और भूत प्रेतादि अस्तित्व भावना असुची। अनात्मारे आत्मार भावना करिबा मध्य अविद्या। जेपरि पत्थर माटी कागज और काष्ठादि रे राम कृष्ण और शिव आदि भावना करिबा बा जड़ मृत्यु को चेतन मानिबा अनात्मा को आत्मा मानिबा यही सब अविद्या। कौन सी प्रकार रे कहारी बंधन गोलामी परवशता और दासता दुख मात्र दिए। यह भक्ति रोग कारण सुख मानिबा अविद्या अटे। खूब विचार करी देखंतु तो मालूम हेबो कि सारा अनर्थ और विपत्ति और दुखर मूल होछि अविद्या। तेबे जा सुछि जा सत्य ताहा दुखदायक नुहे। यही आत्मा यही जीव ही सत्य। जेतोले आत्मार ईश्वरीय अनुभव हुए तेबे से जानिबा पाए जे यही आत्मा आत्मविद्या जहाँ पराविद्या कहती ये आत्मशक्ति यही मन बुद्धि चित्त अहंकार समष्टि सारा संसार जिते उन्नति होती जीव निजर बुद्धि विचार करिछि। ए जीव व्यतीत अन्य कौन सत्ता नहीं जे कि सारा संसार को परिचालन करुछि सृष्टि करिछि। तेणु जीव ही सर्वोत्तम। जेतेबेले जड़े मनुष्य जोग साधन माध्यम प्रकृत ज्ञान माध्यम निजर अंतर्मुखी होई इंद्रिय संयम करे से निजर से ऐश्वर्य सत्ता सहित ईश्वरीय सत्ता सहित परिचित हो जाए। ता जीवन समस्त प्रकार अविद्या अज्ञान दूरीभूत हो जाए। निजर सच्चिदानंद स्वरूप को साक्षात करी ताहार ज्ञान लाभ करी सी शांति रे कालातिपात करे। जी ठाऊ ठाऊ जीवन मुक्तर अनुभव करे। तेबे आसंतु अखिल भूमंडल सर्वश्रीमणि मुनि समाज जहाँकि सद्गुरुदेव शिव मुनि द्वारा प्रतिष्ठित तांको सहित ई संस्था सहित जड़ित हुंतु निरपेक्ष विचार करंतु प्रकृत जोग साधन करंतु मानव जीवन को सफल करि पारिबे। एथि कही वाणी की विश्राम दउची। सप्रेम जय जीव।